Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a fait la première question, dessiner les diagrammes M, les moments et les diagrammes du T, donc les forts tranchants. Maintenant, aujourd'hui, on passe directement à la deuxième question. Vérifier la résistance de la poutre, sachant que sigma admissible est égal 6 newtons sur millimètre carré. On commence directement par la solution. Donc, on a sigma max, voilà, dû aux charges extérieures, la valeur absolue est égale M max fois Y sur I. D'accord? Donc, concernant le M max, le moment maximal, donc le moment maximal ici, on voit ici à partir de ce diagramme la valeur absolue donc du moment maximal. C'est M max est égal moins 3,953 kN fois mètre. D'accord? Donc la valeur absolue, elle est plus, d'accord, et est égale 3953 fois 10 puissance 3 newton fois millimètre. Et ça, c'est le premier paramètre. Concernant Y, d'accord, il y a la distance entre l'axe neutre et la fibre où on veut calculer la contrainte فيها. يعني هي المسافة ما بين l'axe neutre et la fibre اللي راح نحسبوا la contrainte فيها. Dans notre cas, premièrement, on a la sollicitation et flexion simple. Deuxièmement, on a la section est rectangulaire. واش معناتها راح تكون la section est symétrique. Troisièmement, on cherche le sigma max. Le sigma max dans notre cas, هي راح تكون la fibre extrême supérieure ou la fibre extrême inférieure. راح يكونوا نفسهم, d'accord? Dans notre cas. واش معناتها Y est égal quoi? هي راح تكون H sur 2, d'accord? عندنا Y est égal H sur 2. راح تكون لهنا الH, واش اللي عندنا لهنا الH c'est 240 mm pardon sur 2 est égal 120 mm. Voilà. Troisièmement, عندنا I. C'est quoi I? C'est le moment quadratique ou le moment d'inertie. حنا في لو كا عندنا حنايا la section est rectangulaire. نعرفوا باللي هي البي فوا اش كوب سور 12. وين هو البي وين هو الاش؟ لو بي باش نعرفوا لو بي تاعنا هو لا لين بيربونديكولير على شارج. عندنا لهنا لا شارج ها هي لا لين بيربونديكولير العموديه على لا شارج, داكور, هو البي. بار كونتر الاش هو اللي راح يكون اون باراليل بارابور لا شارج, داكور, راح يكون موازي لا شارج, داكور. دون نوتر كا بي هو 120 والH تاعنا راح تكون 240 puissance 3 sur 12 est égal 1,3 oui 24 fois 10 puissance 8 mm puissance 4. Très bien. Reste sigma max, on calcule sigma max. Donc, عندنا 3953 fois 10 puissance 3 fois 120 sur 1,3 oui, est égal 3,43 newton sur millimètre carré. Très bien. Donc, on a calculé sigma max dû aux charges extérieures. Donc on va la comparer مع sigma admissible اللي عندنا, d'accord. Sigma max راح تكون القيمة المطلقة inférieure sigma
admissible. Très bien, parce que 3,43 est inférieur 6 newtons sur millimètre carré. Ça veut dire quoi? واش نكتبوا لهنا؟ La poutre, on écrit la poutre ou notre poutre peut résister aux charges extérieures. يعني la poutre تاعنا تقدر résister aux charges extérieures. Si par exemple si on veut par exemple dessiner la distribution des contraintes في la section تاعنا واش راح نديرو؟ voilà. راح تكون كيما هكا. Ça c'est l'axe neutre. Par contre لهنا رايحه تكون باش بالبلوس et لهنا راح تكون بالموان باسكو la partie inférieure راح تكون la partie inférieure راح تكون comprimée و la partie supérieure راح تكون tendue. علاه كي تلقاو لهنا ام بالموان كي تلقاو لو مومون فليشيسون كي يكون بالموان معناتها la partie tendue راح تكون supérieure et la partie comprimée راح تكون inférieur. Par contre لو كان تلقاو ام بالبوزيتيف داكور راح تكون واش معناتها راح تكون لا بارتي inférieure راح تكون tendue la partie tendue et la partie supérieure راح تكون comprimée. D'accord? Très bien. 3 on écrit ici 3,43 et ici 3,43 c'est la même هنا بالموان هنا راح تكون بالبلس. Voilà. Ici, traction. Ici, c'est compression. Compression. Voilà. On passe maintenant à la troisième question. Il y a deux parties. La première, calculer donc la contrainte de cisaillement longitudinal à une distance de 20 mm au-dessus, fort de l'axe neutre. Et B, il y a calculé donc la contrainte de cisaillement vertical moyenne et déterminer la contrainte de cisaillement longitudinal maximal. D'accord? On commence par A, d'accord? On commence directement par la solution. On a taux longitudinal est égal à' fois T sur B fois I. D'accord? La démonstration de cette formule, vous la trouvez donc dans la première vidéo. Bon, on a T, c'est quoi? T, c'est l'effort tranchant. D'accord? Donc l'effort tranchant, en général, on choisit l'effort tranchant maximal. D'accord? عندنا حنايا لهنا l'effort tranchant selon le diagramme تاع T. عندنا لهنا c'est 4,125 kN. D'accord? On choisit donc c'est T max. Voilà. Reste B. B c'est quoi? C'est largeur de la section. Donc largeur de la section. عندنا حنايا largeur de la section اللي هنا واش هو B, donc c'est 120 mm. Voilà. Reste I. C'est quoi I? هو le moment quadratique de la section تاعنا. حنا عندنا une section rectangulaire. Donc عندنا B fois H cube sur 12 est égal. Donc le B عندنا حنايا c'est quoi? C'est 120 fois H 240 puissance 3 sur 12. D'accord? Donc, on a déjà calculé ça. On a 1,384
donc millimètre fois 10 puissance 8 millimètre puissance 4. Voilà. Donc maintenant, on a A'. C'est quoi A'? Voilà. A', c'est le moment statique par rapport à l'axe neutre de l'air, donc la surface située soit au-dessous ou au-dessus de la couche considérée. Donc là, on dirait une petite explication, d'accord? Voilà. باش نفهموا مليح نفاصل هذه. عندي لا سيكسيون هذه نكبرها. فوالا. لهنا لاكس نوتر، داكور. واش عندنا؟ نشوفوا دركا مانتونون لا كوش كونسيديري، لا كوش اللي قال لي احسب لي فيها لا كونترانت دو سيزالمون لونجيتودينال. حنا واش قال لك لا كوش هذه؟ قال لك 20 ملم au-dessus de l'axe neutre. هاو l'axe neutre نحسب 20 ملم au-dessus، دونك فوق l'axe neutre. نحسب دونك 20 ملم كوم سا. ها هي لا كوش تاعي يعيطولها لا كوش كونسيديري. لا كوش كونسيديري اللي راهي قال لي احسب لي فيها لا كونترانت تونجونسيال دو سيزايمون لونجيتودينال. تري بيان. بار كونتر حنا واش قلنا؟ لا بريم هي لا هو لو مومون ستاتيك تاع لير سيتوي فوق تما اللي راهي محطوطه فوق لا كوش كونسيديري. واش عندي لا لي هاي لا فيبر كونسيديري؟ واش هي لير دونك لا سيرفاس اللي راهي فوق لا كوش كونسيديري هي هذه هي لا سيرفاس. دونك حنا واش راح نحسبوا بارابور لاكس نوتر؟ راح نحسبوا لو مومون ستاتيك تاع هذه لا سيرفاس بارابور لاكس نوتر تاعي. سي كوا لو مومون ستاتيك تاع هذه لا سيرفاس؟ A', c'est pas en rouge, هي la surface هذه، d'accord, هذه la surface اللي راهي au-dessus donc فوق la couche considérée fois D. c'est quoi D يا جماعة؟ هي la distance ما بين CDG تاع la surface تاعي هذه اللي قاعد نخدم عليها مع هي et donc la distance هذه هي la distance D تاعي اللي راح نحسب عليها. D'accord? C'est la distance D. Donc, عندي لهنا le centre de gravité. Donc, la distance ما بين le centre de gravité et l'axe neutre تاعي. D'accord? حنا dans notre cas واش عندي؟ Donc, S c'est quoi S? عندي لهنا c'est 100 mm et لهنا واش عندي؟ c'est 120 mm. D'accord? Donc, la S هي 100 fois 120 fois لا ديستونس هذه يا جماعه واش هي النص تاع هذه دونك 50 لهنا عندي راح تكون 50 بلس 20 داكور بلس 20 دونك واش راح نلقى عندي 70 هذه دونك ا بريم ايت ايغال هي عندي فوالا 840,000 millimètres cubes. D'accord? Millimètres cubes. Très bien. Si par exemple, donc, si par exemple, il y a 20 mm au-dessous, de l'axe neutre. Donc, je t'explique لي exemple برك هذا راح نحسبوا لهنا 20 mm au-dessous تحت l'axe neutre. هذه au-dessus قال لك فوق لهنا au-dessous. Donc, نحسب 20 mm. لأنا واش تولي يا جماعة؟ هذه لا كوش كونسيديري، نعيطوا لها لا كوش كونسيديري اللي راح نحسب فيها لا كونترانت دو سيزايمون لونجيتودينال. باغ كونتر واش تولي لا سيكسيون واش قلنا عليها؟ تولي لك لا سيكسيون اللي راح نديرها هي او-دسو، دونك تحت لا كوش كونسيديري، كي نحب نشوف منها هي تحتها، داكور؟ تولي لك هذه لا كوش اللي راح نحسب عليه، اللي راح نحسب لو مومون ستاتيك تاعها بارابور لاكس نوتر، داكور؟ راح تولي لي هكا، هاي دي، اوكي؟ Voilà. طول لونجيتودينال واش عندنا؟ A بريم هي 80 فوالا. تي ماكس اللي عندي هي 4
1125 كي نحولوها بالنيوتن داكور. البي عندي 120 ملم et I عندي 1,3824 fois 10 puissance 8 est égal, donc ton taux longitudinal à 20 mm, d'accord, راح يكون عندي c'est 0,2 newton sur millimètre carré, d'accord. Voilà, هذه la question A, d'accord. Donc la question, on passe directement à la question B. Je vais calculer donc la contrainte verticale de cisaillement vertical moyenne, d'accord. واش انا نحسبوا كيفاش نحسبوها تي في عندي نبدلوا القانون تاعنا B voilà TV moyen est égal T max toujours nous utilisons les T max toujours sur S. S هي la surface تاع la section تاعي d'accord. واش اللي راح تكون عندي لهنا T max اللي عندي هي سي 4125 نيوتن sur الاس اللي عندي لهنا سي 120 fois 240 est égal راح تكون عندي هي 0,14 نيوتن sur millimètre carré. Très bien. Allez, c'est taux moyen. Par contre, là, déterminer la contrainte de cisaillement longitudinal maximale, d'accord. كيفاش نحسبوها هذه يا جماعة؟ Donc la contrainte هذه TL max راح en général كي نشوفوا لنا عندي une section rectangulaire نقدروا نستنتجوها directement taux TL max est égal 1,5 fois taux vertical moyen, d'accord. est égal لهنا واش اللي عندي هي 0,14 fois 1,5 راح نلقاها 0,21 نيوتن sur millimètre carré. هذا c'est un cas particulier qui تكون كاينه عندي une section rectangulaire, d'accord. Si on veut par exemple dessiner la distribution des contraintes de cisaillement longitudinal, كيفاش راح نديرو؟ Bon, on a cette formule. Taux longitudinal est égal 6T sur BH cube fois H au carré sur 4 moins Y au carré. D'accord. La démonstration de cette formule, vous la trouvez dans la première vidéo. هنا واش عندنا هذه la formule. Bon, c'est quoi Y هذه؟ عندنا exemple cette section, voilà, rectangulaire toujours. عندي هذه ال Y. هي ما بين la distance entre l'axe neutre et la couche considérée اللي نحوسوا عليها اللي نحوسوا نديروا نحسبوا la couche considérée donc اللي راح نحسبوا la contrainte de cisaillement longitudinal. هذه عندي H وهذه عندي B, d'accord. Très bien. كي هذه الجماعه bon هذه l'équation تاعها l'équation d'une parabole, d'accord. كيفاش راح نرسموها هذه l'équation d'une parabole؟ premièrement عندنا نحيو هذا الاخر عندنا هذا التري voilà تاع la section هذا c'est l'axe neutre, d'accord. Très bien. La première remarque راح نعوضوا لهنا y est égal h sur 2. donc y واش معناتها égal h sur 2 معناتها تبدا من هنا حتى لهنا, d'accord. هذه ال h sur 2 تاعنا, d'accord, حتى لهنا الخط هذا, d'accord. donc لما كي نعوض لنا h sur 2 تولي لك لنا h sur 2 sur 4, donc هذه راح تروح لي بزيرو. donc عندي لنا taux longitudinal est égal 0.
Très bien. Donc, في البوان هذا تاع h sur 2 ولا هنا في البوان ثاني تاع h sur 2 راح نلقاو طو لونجيتودينال est égal 0. Très bien. راح تبقى لي يا جماعه كيفاش نلقى ليكستريمون تاع البارابول تاعنا، كيفاش راح نلقى الدروه تاع لا بارابول تاعنا. كيفاش راح نديروها يا جماعه؟ سهله في المات تاعنا، هي الاشتقاق لا ديريفي تاع طو لونجيتودينال بارابور y est égal 0. اوكي، واش راح نلقاو لهنا؟ راح نلقى 6t sur bh cube fois 2y. D'accord? est égal 0. لهنا واش معناتها؟ هذا كونستون دونك y هي راح تساوي 0. واش معناتها y est égal 0؟ معناتها راح تكون في اللاكس، تبدا منا دونك راح تولي لي y 0 معناتها هي في اللاكس ناتر. دونك البوان تاعي y 0 راح يكون هنايا. حيبقى لي دوك الطو الماكسيمال لونجيتودينال ماكسيمال، راح نعوض هذه y 0 راح نعوضها في هذه لا فورمول. واش راح نلقى؟ راح نلقى الطو لونجيتودينال ماكس est égal 6t sur bh cube، هذه تروح بزيرو، h au carré sur 4. راح نلقاو واش معاه؟ لهنا نديرو الاختزال اللي نسيتها، راح نلقاو 1,5 t sur b fois h. هذه واش هي؟ سي كوا هذه؟ سي 1,5 fois طو vertical moyen. Voilà. Donc, taux vertical, donc on a trouvé déjà taux longitudinal maximal est égal 0,21. Et on trace les contraintes ou la distribution des contraintes longitudinales comme ça. Voilà. Pour la dernière question, on va la laisser dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine.